Rauda, kita akan menerusi dan kita akan mengikuti dalam segmen Cinta Keluarga Impian Bahagia di mana kita akan menyentuh mengenai dengan apabila rumah menjadi kelas untuk meningkatkan pembelajaran. Di mana kita diketahui bersama ni di mana ketika ini memang kita disarankan di mana semua pelajar ya mendapatkan pembelajaran mereka menerusi online ataupun atas Betul. talian. Baik, pasti ada cabarannya tertentu. Jadi kita bersama dengan narasumber kita yang sudah pun berada secara virtual, iaitu bersama dengan Yang Mulia Puan Pangeran Hartini binti Pangeran Haji Tahir, konsultan psikologi klinikal. Assalamualaikum Pangeran. Waalaikumsalam Amar. Ada Baik. Intan di sana tu? Ada. Pangeran, sekejap. Assalamualaikum, Ingatkan dulu. Intan. Ya. Baik, Pangeran, apa khabar untuk hari ini? Apa tu? Apa kabarnya untuk hari ini, Pangeran? Oh, okey. Sorry ya, ada delay sikit. Okey, alhamdulillah sihat walafiat. Itu pulang Amar sejak gym bertutup ni, ya Allah, I think gain 2 kilo kali. Nak nampak bulat hari ni. Ya, dan pengiranya mengenai dengan pembelajaran secara dalam talian ini, kita percaya setiap individu mempunyai berbagai cabaran. Jadi, apakah antara cabaran yang dihadapi khusus kepada ibu bapa dalam membantu anak mereka belajar dalam atas talian ini? Oh, okay. Thank you, Intan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum again to penonton di sana. So hari ini topik kita ni dalam bahasa Englishnya when homes become classroom. So home become classroom. Dapat kita imagine kali tu classroom itu dibawa ke rumah. I think yang paling orang experience cabaran adalah kanak-kanak pula. Pasalnya biasa dalam derjah and then rumah adalah tempat mereka berehat, bermain, tidur, sedikit belajar. So cabaran yang paling tinggi yang dihadapi, yang paling terjejas, I think yang paling affected lah is kanak-kanak. Okay, ya. Tapi first thing before saya menjawab soalan Intan, first and foremost we need to prihatin akan experience yang dihadapi oleh guru, ibu bapa dan what do you call this, anak-anak. Guru terpaksa biasa mengajar face to face dan sekarang ni terpaksa bekerja keras lagi macam mana membuat cara pengajaran itu lebih engaging. Orang it's not easy. Biasa face to face kan dapat pergi memantau penuntut dan pendapat. So cabaran untuk guru-guru pun kesian mereka masa ni pun struggling. So and then sama juga ibu bapa suddenly dalam sekelip mata bertukar role menjadi cikgu. Kalau untuk menjadi cikgu ni berapa tahun kan trainingnya kan. So can you imagine parents as a teacher overnight and then yang tercabar juga, yang macam affected juga, yang paling kita ni mesti peka is lah anak-kanak. Ya. So kalau orang dewasa, kalau kita ni to adapt to this situation is easy because we adult. It's easy for us to macam orang regulate kata ni punya behavior and kata ni punya mind. Tapi kanak-kanak itulah yang kata ni mesti peka. So menjawab soalan Intan. So challenges ataupun cabaran bagi ibu bapa adalah yang saya cakapkan tadi, adapting atau cakap Melayunya apa tu Intan? Menyesuaikan. Memegang peranan. Menyesuaikan diri peranan sebagai cikgu, okay? And then cabaran kedua adalah membantu anak-anak to stay motivated bukannya motivated untuk belajar secara umum, tapi macam mana membantu anak-anak motivated untuk belajar secara online because it's not easy kan. Betul. And then cabaran yang ketiga yang di antara yang dapat saya sharekan ialah to juggle between parents job and then to bagi priority untuk kanak-kanak punya education. So it's very challenging for parents But then we know that saya ingin memberitahu ibu bapa di luar sana, online learning ni is going to be part of a new education paradigm. Paradigma baru So mana kita tahu, I think di luar negeri online learning is going to be part of curriculum. Kan? It's going to be macam maths, subjeknya maths, science-nya. And ada satu subjek online learning. It will be part of curriculum. So we need to be prepared. So ibu bapa need to be able to be ready
macam mana ibu bapa akan membantu anak-anak mereka belajar secara online ini, macam mana anak-anak boleh memanfaatkan pembelajaran secara online and then bukan membiarkan anak berfikiran yang oh it's vacation time, di rumah ni cuti kan. Ya, ya. Baik. Pengiran itu cabaran bagi pihak ibu bapa. Kalau kita lihat dalam pembelajaran ini bukan hanya tertumpu kepada pihak ibu bapa ataupun guru-guru, namun hakikatnya cabaran yang paling besar ialah kepada kanak-kanak pengiran. Jadi bagaimana pula dengan cabaran bagi kanak-kanak? Okay, thank you Amar. Ini soalan yang patut kata ni bincangkan, pasalnya kata ni macam everybody is so busy trying to do and play their role, tapi kita ni lupa akan kanak-kanak punya perasaan, and then the struggle that kanak-kanak have. So bagi kanak-kanak kan kita ni fikirkan kalau bizurang di sekolah classroom setting itu macam mana, very structured kan. Di rumah is very complex bang, banyak distraction. Mana dapur, mana macam TV, mana ada pad, ada computer, everything is easy access, tidak ada boundaries. Tapi kalau di classroom ada kelas, bila masuk pukul berapa, subjeknya pukul berapa, and then cikgu ada sana memantau. So it's a struggle for them. Satu is adapting to the new setting. And then number two is that mungkin kanak-kanak need to adapt to the use of this computer literacy. So not everybody kanak-kanak yang boleh menggunakan komputernya. And then cabaran yang ketiga mungkin macam mana untuk manage time. Kalau di sekolah kena bantu oleh cikgu buat kerja 5 minit lagi, submit something like that lah. Ada orang guide lah. So kalau di rumah, kalau dah dipantau, mereka akan dah tahu yang masa zurang bangun pagi pukul 8, duduk depan komputer untuk belajar. Mesti bizurang memerlukan bantuan to manage their time. And then number 4, yang ini yang didapati dari penyelidikan yang paling affected, cabaran kanak-kanak adalah motivasi, macam mana bersemangat untuk belajar di rumah. Kebanyakannya kanak-kanak indah berapa bersemangat lah. Disebabkan kalau ke sekolah ada kawan, so ani di rumah kawan yang ada that peer pressure, something like that. Jadi itu antara cabarannya untuk pelajar ini dalam belajar online dari rumah, dan kita ni sebagai ibu bapa perlunya memberikan mereka ini kesedaran lah untuk mereka ni tahu di mana walaupun berada di rumah namun pembelajaran itu penting untuk dijalankannya, iaitu menerusi talian. Jadi pengirannya bagaimana ibu bapa pengiran tadi mengatakan memberikan motivasi kepada anak-anak. Jadi bagaimana ibu bapa membantu anak untuk fokus dan motivasi dalam memanfaatkan pembelajaran dalam talian ini? Silakan pengiran. Okay. So first thing first, it is very important kita ni akan memahami perasaan anak kita ni macam mana. Tapi ini saya punya tips lah. Tips saya sudah saya periksa, saya selidiki. I think saya ada 3S. 3S. So maybe boleh membantu tips ni kepada ibu bapa di luar sana lah. Apa 3S ni? Ini bahasa Inggerisnya. Satu setting itu ialah to reduce distraction and organize workplace. And then number 2 is system. We need to have a system at home. Macam di sekolah ada sistemnya, di rumah pun ada sistem. Apa sistem ni? Saya akan bincangkan lebih lanjut seperti routine, rules, expectation sama schedule. And then number 3 is that kita ni mesti memberikan support, Okay, and then let's talk about setting. Okay. Setting ini untuk pengetahuan Amar dan Intan, saya ada membuat virtual teaching juga untuk kanak-kanak autisma. So nampakkan tu daripada pemerhatian saya yang macam mana melihat setting kanak-kanak ni. Sekali dari seminggu ke seminggu dapat kami improvise lah. So yang kami nampak kalau setting anak itu macam contohnya di living room itu di tengah-tengah macam dunia kan tu. Kita kanak-kanak itu dapat fokus. So kami suggest kepada ibu bapa untuk membuat setting itu kalau boleh meja tu cari tempat corner yang quiet, no TV,
and ada orang kuai lintas, and then kalau boleh ada meja facing the wall, and then apa lagi tu, benda saya galakkan kalau boleh anulah tempat belajar ni di bedroom, because it's not advisable, because it's not conducive. Ternampak saya kata kanak-kanak will like macam membuat kita ni mengantuk. Yeah. So my advice is to reduce distraction such as TV, radio, and then computer. So if parents choose memilih living room, kalau boleh gunakan macam mana tau, macam kalau boleh living room tu kalau ada bilik private itu boleh. Tapi kalau living room tu open, make sure badan anak tu membelakangi tempat orang macam tangga. Jangan orang terganggu melihatkan tu. And then kalau boleh juga kalau di living room gunakan headphone supaya to minimize the distraction. Yeah. Okay, and then I think I will talk about system. Number 2, system routine. So this is very important. Kalau di sekolah kanak-kanak will work best if bizurang menggunakan ada clear expectation on them. Kalau di sekolah bizurang tahu kan tu datang pagi pukul berapa, lepas datang sekolah di mana simpan bag, tahu sudah expected duduk di mana. So we try to copy this routine di rumah. So pastikan rutin bizurang itu ada masih mesti bizurang tidur tepat malam pada masa yang sama. So bangun mesti mana sama. Dia boleh dibiarkan bangun pukul 9. Dia boleh macam kesian bizurang mengantuk. No such thing as that. Mesti bangun tepat pada pagi macam biasa. And then minum dulu and then duduk And then kalau untuk kanak-kanak kami gunakan ada visual reminders. Too bad I don't have the example here. So visual reminders ni ada macam schedule zurang lah, macam timetable, basically timetable. Pukul 8 duduk, apa subjeknya. So basically make this visible in front of them. Yeah. Okay, and then at the same time when it comes to system, it has to be clear. And then kalau boleh dalam kita ni punya schedule seharian itu, I think last 2 weeks ada saya share membuat rutin seharian di rumah. So pastikan online learning ni ada schedule-nya juga. And then dalam schedule ni kan di sekolah bizurang ada break. And then ada juga break jalan-jalan berlari, ada break time kan. So pastikan di rumah ada break juga. So mesti ada bizurang break time macam mana. Macam parents need to try to copy apa yang ada di sekolah itulah. And then we have time still Masa ada pengira, masa and ada, then, silakan. Kalau boleh juga ada masa Gagawati Intan. And then kalau boleh juga I think kalau boleh ada reward ni orang. Kita ni tahu bizurang sudah bekerja no TV during online learning. Make sure there is no break. Ni macam mami, can I watch TV? No. Be strict about it. There's no my anak selalu tu pagi-pagi mamnya, can I have TV? I said no TV during the day. They only have TV only after they finish the whole thing, ataupun saya limit lah, macam mungkin saya beritahu adik 20 minit and then kakak 30 minit macam itulah so to reward them. And then sometimes I reward them with kami seorang dah keluar-keluar, kesian kan. So sometimes once in a while kita ni prepare bizurang punya favorite snack. Beri kesian kan Omar. So we prepare bizurang punya favorite snack. And then maybe ada prepare some ice cream something like that Okay, another thing that I want to share is I like to share my personal experience my children lah. So I prepare bizurang punya schedule, I prepare bizurang punya bangun pagi, and then I ask my anak to pakai uniform so that they will rasa macam ke sekolah juga. And then pagi-pagi tu I will spend time with them. Berbincang dulu macam apa expected. So I explain to them, so hari ni no TV, and then habiskan dulu belajar and everything. If you can follow the schedule, and I will let you watch the YouTube ataupun TV. Very short period of time. And then I also prepare snack. I don't know ibu bapa di rumah mengomplain kali ni.
siapa yang ada anak di rumah, kerja kanak-kanak, buka Xbox ke dapur, makan, Ya. makan, 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 makan. I Yeah. think grocery expenses apa namanya, expenses grocery double or triple. Ya, Yang betul. 7 hari bulan 8. Baik, itulah Pengiran. Bagaimana pula Ya, dengan so cara I demikian? Ada suggest, ibu bapa membiarkan anak-anaknya untuk makan belajar, sambil itu makan juga, dan malah ada yang sampai melimpang, ada yang sampai sekajap duduk di kerusi, sekajap duduk di depan meja. Bagaimana Pengiran? no. Ya, itu tu kata ni mesti membuat apa nama, the system tu is very important. Yeah. Because kalau dari segi makan beritahu no makan Ya, during mesti tegas lah tempat Pengiran. ni. Kalau makan still pergi ke dapur, mesti tegas. Ketani kan jadi cikgu, mestilah cara cikgu. So tapi Ani ada some tips untuk makanan ni. Apa ni, ada seorang baru juga ada somebody share with me because I've been complaining about my kids makan non-stop. So what I did in the morning, I prepare makanan macam anak 4 orang. So sediakanlah biskut 4, drink 4. Sekalian dan beritahulah bizurang, ni ration bizurang sehari. Ya. So kalau habis, there's no more. Mesti bizurang pandai-pandai mengadjust memakan makanan ni lah. So far so good. Ya, itu adalah so cara far ya so macam good mana dalam tu. untuk memotivasi anak-anak supaya fokus dalam pembelajaran itu. Kita ni melihat daripada dia punya Tapi setting. tadi belum yang ketiga tu. Silakan. Silakan Pengiran. Yang Silakan, ketiga Pengiran. belum lagi. Tadi what do you call this? Awal-awal tadi apa tadi tu? Cuba tak kalau ingat. Ya, setting and then kedua sistem. Okay, setting and then system and then the third one is support. So Ketani mesti faham anak Ketani stress masa ni, being away from friends. So Ketani mesti support them. Walaupun Ketani membantu bisurang, membagi motivasi untuk belajar, Ketani mesti help them get connected with their friends. So maybe a virtual play date. Jangan dilarang kalau bisurang kan berhubung dengan kawan-kawan mereka. Ya, tapi boleh saya share satu Silakan, tadi ada Pengiran. masa sikit lagi. Ada masa lagi kan? Ya, silakan. Ya. So kalau saya bandingkan pengalaman saya dari pertama kali home learning last year sama ni, kan kalau last year first time itu saya fokus untuk preparing the setting itu saya prepare, and then lepas itu setting itu saya prepare, kan ada 3 orang anak lah. So setting itu saya buat satu area untuk 3 orang anak ni belajar. And then di compare masa ni, I feel like it's more of the system that works best. It's not the setting. So I think I want to share dengan Miss kita kali. Saya punya anak 3 orang. So what I did not put anak-anak saya 3 orang ni satu area. So basically saya cari satu area untuk anak teenager, satu area untuk anak yang preschool, and then satu area untuk yang primary school. Yeah. So boleh saya share sekejap ada setting Ya, silakan. Tapi host belum enable sharing, participant screen sharing. Ya. Belum dapat? Ya, dah dapat. So host dah share. Ya. So dapat di-sharekan host? Sebentar Pengiran, mungkin dapat kita cuba ya Pengiran untuk. Namun Pengiran mungkin di lain masa sahaja kerana kita sudah pun kesetujukan masa Pengiran. InsyaAllah di lain pertemuan okay. Never kita mind. dapat mengongsikan ya Pengiran. Yeah, okay, never. Tapi basically, it's very important. It's not just the setting, it's the system. So it's very important for parents to focus on the system, yang scheduling, to have the rules, and then clear goals. So it's very important to have that. And then kalau boleh, jangan dicampurkan anak itu satu area, because kalau dalam classroom mana dia melihat abangnya, mana melihat adiknya kan. Ya, so biar dia sendiri-sendiri. Satu anak sini, satu anak sana, satu cepat tu. Okay? Ya. Ya, jadi yang penting di sini ada daripada sistemnya ya, jadualnya, betul. rutin dan juga peraturan-peraturannya. Jadi sebelum kita mengakhiri wawancara kita, mungkin ada harapan dan juga saranan, Pengiran? Silakan. Saranannya, I think itu tu kali jangan putus asa, and then we what do you call this? Pesanan saya, I think it's very important Ketani sebagai ibu bapa untuk faham akan perasaan anak Ketani yang bizurang nanti kan akan nak Ketani adult. So Ketani yang lebih
more mindful. So kanak-kanak need help. So we need to really help them and we need to guide them. And then kepada ibu bapa, please, but as much as I say that, ibu bapa jangan terlampau jual macam feel bad kalau they cannot do what they're expected to do, because parents are parents. And then untuk menjadi guru bukannya senang. Even educators pun have difficulty mengajar anak bizurang sendiri. Yeah. So yang penting continue berusaha and then belajar, continue belajar lah. Ya, itulah pesanan saya. Ya, Baik, alhamdulillah ya. Itu antara pengkongsian bersama dengan narasumber kita Pengiran Hartini binti Pengiran Haji Tahir membawa audio bertajuk pada hari ini. Bagi segmen Cinta Keluarga Impian Bahagia, apabila rumah menjadi kelas, tips untuk meningkatkan pembelajaran. Semoga habis kita dapat mendapatkan manfaat ataupun info mengenainya. Antaranya tadi 3 perkara, Intan. Itu setting, sistem dan juga berhubung dengan rakan-rakannya. Baik, terima kasih Pengiran dan insya-Allah kita akan bersua lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, jaga diri Puan.